अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर आज विधानसभा गोटे चित्र सामना को आसूची जे हाथाहाती होती तारा बाहिनीपति कहते जे जयनारायण मिश्र आक्रमण करते कलर को धरते विजु जनता दल लंठन धरी मुख्यमंत्री को खोजुची मुख्यमंत्री चांबर पर्यंत जाऊँगी विधानसभा बाहर भितर लंठन धरी विजु जनता दल खोजुची अन्यपटे कांग्रेस महिला निर्यातना मामला को नहीं महिला सुरक्षा प्रसंग को नहीं आज गृह भितर हट्टगोल करिछि सर एतिक बेले गृह चली पारुनी एवं जो दृश्य आसुची जे हाथाहाती परिस्थिति भितर विरोधी एवं शासक दल भितर गोटे हाथाहाती परिस्थिति सृष्टि होउची जा फल कि बीजेपी तार विधायक दलर बैठक डाकी ये सर कौन कहे को भाव देखुंत जे बीजेडी एवं कांग्रेस एक आउ गृह चली पारुनी। हाँ गृह न चली पारिबार दृष्टांत यही तो प्रथम घटना नुहे अतीत विधानसभा जितेबले बसे आपण लक्ष्य करेंगे प्रथम 2-3 दिन प्रति विधानसभा सेशन आरंभ रे प्रथम 2-3 दिन कि 3-4 दिन खंडे माने जोर विरोधी दल पक्षर पाटन हम एवं से शासक दल बीजेडी सेटा को गोटे अपॉर्चुनिटी भाविकी गृह को सांगे सांगे मुलतवी करदे एवं मात्र गृह घोघा भितर 2-3 घंटा चलिकी से दिन पे बंद हो जाए ये एमती 3-4 दिन चलला जहाँ अन्य सब कार्यक्रम थाए गृह कर जो गुड़िक सरकार पक्षर निश्चित भाव धन्य बजेट पास हम कि बजेट गिलोटिन हम कि जहाँ जहाँ हम से गुड़िक से घोघा भितर 3-4 दिन पर सरकार पास कर नहीं जाती एवं तापर गृह कार्य को बंद कर दिया जाए एबे मध्य से समान सिचुएशन देखा मिलूँ से समान दृश्य देखा मिलूँ एथरक विधानसभा आरंभ है दिन ठारू विभिन्न प्रसंग रे उभय बीजेडी एवं कांग्रेस सरकार को एवं शासक दल को घेरी गृह को एक प्रकार अचलावस्था सृष्टि कर गृह रे देखो गणतंत्र समस्त प्रतिवाद कर अधिकार अच्छी विभिन्न प्रसंग उपरे तेणु आमे जो माने सब गृह बाहर अच्छु साधारण लोक मैंने सब आशा करू जे विधानसभा रे किछि उभय पक्षर सदस्य माने जेकोसी राज्य संपर्कीय प्रसंग उपरे गुरुत्वर सह आलोचना करवा दरकार गुरुत्वर सह कहीं आमे समस्ते आशा करू जेते बेले विधानसभा रे सदस्य माने एवं सरकार एमाने आलोचना करेंगे विभिन्न प्रसंग में कार्यकारी गोटे कथा देखा मिलूँ जब नुआ सरकार आसिले सेबेठू नहीं एपर्यंत प्रत्येक थर कांग्रेस एवं विजु जनता दल पाखे भिन्न भिन्न प्रसंग अच्छी संख्या जेहेतु अधिक रही विरोधी दल भूमिका से प्रत्येक समय ये भिन्न भिन्न प्रसंग में एका सांगरे स्वर उठाऊँ विधानसभा भितर अनेक प्रसंग अच्छी जिते कांग्रेस एवं बीजेडी उभय विरोधी दलर स्वर एक हो जहाँफल कि सरकार बा शासक दल या हैंडल कर सुरमा पाढ़ी बाचस्पति सुरमा पाढ़ी लगातार भाव गृह को मुलतवी रखुंट आपन को लगुच सर जे विरोधी दलंकर गोटे बड़ प्रभाव रोची शासक अपेक्षा विरोधी अधिक शक्तिशाली होती जहाँफल कि ये सिचुएशन विधानसभा देखा मिलूँ जहाँ आगुरी केबे देखा दे नथिला आगुरी देखा दे नथिला बोली कहवाटा भूल हम आपन जो देखुं बर्तमान विरोधी दल टी अधिक शक्तिशाली अच्छा कहीं बीजेडी 51 जन सदस्य अच्छा कांग्रेस सेमती 14 जन 15 जन सदस्य अच्छा तेणु संख्या दृष्टि देखा गले कांग्रेस भी अधिक अच्छा बहुत अधिक अच्छा बीजेडी दल तेणु विरोधी पक्षर शासक दल पर अधिक चाप प्रयोग कर स्वाभाविक बेसी गंडगोल करवा स्वाभाविक किंतु एमानकर संख्या कम थाइकरी अपेक्षाकृत दुर्बल थाइकरी अतीत आपड़ देखिथिबे कौन शासक दल बीजेडी गृह मोटे चलाए नहीं टिके किए पाटितुंड कले बंद बंद कर पलांती तांकर लोक को फेस करने गृह आलोचना करने मोटे इच्छा नाला तेणु ताकू देखिले वर्तमान सहित जदि आप तुलना करेंगे बर्तमान संख्या दृष्टि अधिक पाटितुंड कर एकता सत और द्वितीय कथा बीजेपी दल जी काउंटर करने कथा से सक्षम हेउ नाही यार अर्थ नुहे जे
ଆଗରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ। ବିଜେପି କରିପାରୁନି ସେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିନଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବା ବାଚସ୍ପତି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଥା, କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ସରକାରକୁ ତ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି, ୟାରି ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା କଥା ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି। ଯେବେ ବି ବିଧାନସଭାରୁ କୌଣସି ବଡ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ଆସୁନି ମାନେ କେବେ ଆସୁନଥିଲା, ଯୋଉ ଆସୁନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଏବେକାର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇକିରି ଯଦି କହିବା ଆସୁନାହିଁ ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା। ମୋର କହିବା କଥାଟା ସେଇଆ। ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖାଯାଏ। 1 2ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ ତ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳର କାମ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳେଇବେ। ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ଉପରେ। ସେମାନେ ଯଦି କଣ କରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଏମାନେ ବିଧାନସଭା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିପାରିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ। 1 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ଦଳର ନିଜେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସିଏ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଦଳ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବିଜେଡି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଧାର କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳ ନିରୁପାୟ ହେଇକିରି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ମୋର କହିବା କଥା ଏ ସବୁର ସୂତ୍ରଧର ତ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଲଗାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ, ଯେକୌଣସି ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ବିଜେପି ଦଳର ପୁଣି ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ବୋଲି ସେଥିରେ କଣ ଶୁଣା ହଉଥିଲା। କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେନି ସେ ଅଲଗା କଥା, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତର କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, କି ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାମ ରହିବା କଥା। ଆପଣ କଣ ଯାହା ପାରିବେ ତାହା କହିଯିବେ? ଏମିତି କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ତ କାରଣ ସେଇ ନିଜେ। ତେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୃହ କେମିତି ଚାଲିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଇଏ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଚାଲିଲା ତା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଲେ।